Kay, kung may tao nga nakinanglan siya panabang, andam siya. Kanunay siya mitabang. Kasi kaya siya yung example, ang silingan na mo anak sa binagi ni Sikinya, katong kapitan na to, niyagi mo nagawad sa lungsod, sa Clarin. Nasakit ang heart, ang bata. Diin magsaka. Dito sa Ilabay, sa atong umabot na gobernador. Unya, kisay na payo na ito sa heart center, siya po. Di kay maura to, daghan na kayong mga tao, nga dunay mga problema, o paano may mga problema ng trabaho, nga adto magsaka sa Ilabay na to sa Manila. Nga daghan ng mga higdaanan. Kada daw mga pista, tungkol sa kadaghan tao nga mo ato dito. Unya, mga opisyal sa atong probinsya, mga opisyal sa barangay sa lungsod, adto mudagog niya. Kami po, ako hindi ka po niya, ang iyang service may ako sakyan. Unya, adto sa Bagyo, mga pugyapon, ang pag-among paglakbayaran, kauban ninyong kapitan, ang bumang po nito, pagkaon maayo nito. Mauni kinabuhi sa atong Congressman nga magpapili pagka gobernador. Atong aninamon pagayo. Ang importante yun nga makapili tag tao nga sayon duulon, sayon duulon. Kay kini siya sa tanang mga opisyales sa atong probinsya, sa diha pa sa province, kanto siya congressman na. Why pundok, why meeting, basta ibitaw siya, buwan hanggang, sama kayo ni, juta na kayo, gitagaan mo importansya sa atong gobernador. Bisan to, sa kapiki siya panahon, kaya pag kumanin, lain na pinagpan. Di na lang kung magdugay, ako ihatag na lang sa atong umabot gobernador si Congressman. Maraming kayong salamat, Mayor, at tugas masipang pakpak si Mayor Jason. Mayor sa lungsod sa Clarin nga nakapausap sa malagway sa atong lungsod, naka-improve sa atong lungsod. Ligon kay liderato o niya mo busy mayor pod sa maabot mga adlaw sa Mayo 10. Kuyo pod sa ato ang mayor nga si Allen. Dangas masipang pakpak. Kay Mayor Gestas nga kauban sa konseho sa lungsod ug atong mga barangay officials pinangaluhan sa atong Kapitan Rudy, dangas masipang pakpak. Kuman sa barangay, mayroong hapon na tutaan. Dito may nagkoronasyon sa Nahawan. O niya paghuman, mingingon sila nako nga na ako no'y asembleya din. Akong giingnan si Mayor nga dili ba ta magpahuwat-huwat kay mahikog ta og awaton ta. Pero mingon man sila nga naapa kuno mo. Iko nga bahalag tong buok mahimilin ang tuon nato. Kay kaw jadi man dayong tulong buok daghan man dayong gihapon. O ning nalipay kung dako nga nakaapas sa atong tapo karon. Ni ako dinhi para lang pod magkita-kita sa atong mga parehong taga-Clarin kay taga-Clarin man sad sa Edgar Chato. Motoy nakalimtan ni Mayor pagsulti ganiha. Ang asawa ni Edgar Chato anak ni Priming Salera Veloso. Meron mo? Ni Ma'am Priming taga Bonbon nga diha mga ami ang mga parente dinhi daghan no sa Clarin. Dili gyud si Mama Priming pod, no? Sa natao o unsa ning katong bitong huli name bitaw sa una katong Divine Word College siya mo murag vice president dito. Tanan nga naka-eskwela dito nakailan niya. Ani akong asawa, mga anak. So taga Clarin man akong asawa di sa Edgar Chato taga Clarin dito. Dili ra na para eleksyon nga taga Clarin, bisag di eleksyon taga Clarin yon, no? Mao na nga akong kalipay nga ni ata nagtambo kay sige na tingali mo kadungog ug nga ni Edgar. Sa una pa, pero wa mo kakita gyud, karon kita na nalipay ko kay paglamanon nako mingon uy gwapo man dai na. Nya, ako lagi kalipay sab kay kung mahinuto mo kabataan barangay ko sa una. At tung panahon sa mga batanon, kami nilang Zinos Remuta, nila ni Alan Pukita, nila ni Rizalito Lanoy, natingali po din mga kabataan barangay sa una. Mautoy akong grupo sa mga batanon. SK na karon. Sa una KB. Pagkahuman, nakaserbisyo ko sa Junta Provincial kay ako may presidente sa Tibok Bohol. So bukal ko atong panahon na. Unya, pagkahuman na nahimos akong mayor sa lungsod sa Badalihan. Gawas nga nahimong mayor, presidente ko sa tanang mayor sa Tibok Bohol. 27 anyos akong edad, ako'y presidente silang tanan magwang na ako'y ilang presidente. Unya, nahimong ko vice gobernador. Kamu gihapoy nagtukoy nako. Tanan nga lungsod sa Bohol, siging daog si Edgar Chato, sukad sa atong Vice Governor primerong term, Vice Governor second term, kamo gihapon may nagtuboy nako sa Junta Provincial. O wa na nako
kawanga kay ang serbisyo nato pagka-vice gobernador daghan ko sa gihimo para sa lalawigan sa Bohol. Apil din sa atong lungsod sa Claren. Unya, ako'y nahimong presidente sa tanang vice gobernador sa tibuok Pilipinas adtong panahon na. Unya, na presidente ko ta sa tanang mga batanon nga magbabalaod sa tibuok Pilipinas gihapon. 4,000 ka membro. Sa ako na pagka-congressman, kauban namin ni Congressman Cajes, Congressman Hala, tulo ka termino. Ikasiyam nga tuig karon nga pagka-congressman ni Edgar Chato. O mao na nga sa atong pagka-congressman, nahimot ang chairman sa komitiba sa turismo. Si Tinta ka congressman akong sakop. Anang Tourism Committee sa tibuok Kongreso. Unya, nahimo kong vice chairman sa Committee on Agriculture. Ang akong chairman si Congressman Mitra sa Palawan, ako'y senior vice chairman. Unya, ang nakarindot niya na tungod kay mga gatos kapin ang membro ng mga congressman sa komitiba sa agrikultura. O kita po ang vice chairman sa komitiba po sa edukasyon sa tibuok Kongreso. Sa ato pa, ang tema ni Edgar Panerbisyo, agrikultura, turismo o edukasyon. Mausap na gusto nato nga dadon sa tibuok lalawigan sa Bohol aron nga ang programa sa pagligon sa panglawas, pagligon sa kahusay o kalina, pagligon sa kinaiyahan, pagligon sa atuang leadership development sa mga barangay officials o sa atuang youth kabatanunan nato ari magasukad usab sa atong pagpalig-on sa programa Batok sa Kawadon. Unya ang Batok sa Kawadon timplahan nato pinaagi sa programa sa agrikultura o pagkaon o programa sa livelihood pinaagi sa turismo o maayong edukasyon sa atong mga kabataan. So tungod niya ang mga programa, akong gipanlantaw nga pag-file nako og certificate of candidacy pagka-gobernador sa Bohol, ako lang gitahan akong kaugalingon, mao ni ang akong nahipos nga mga kasinatian atong panahon nga nag-alagad ko sa lalawigan o karon nga nahimutang congressman, nahimutang gada sa tingog sa Bohol dito sa Kongreso. Ang atong kahibaw sa pag-network sa pangagamhanan nasyonal o sa internasyonal nga komunidad. Kaya tingdama kong tingog sa Kongreso nga sa mga konferensya sa gawas, sa United Nations labi na, dadto na nato din itapo sa atong kahibaw po atong vice gobernador ta, atong mayor ta, o bisan ang kasinatian sa baryo, dili pa ta musud sa barangay, nahibaw na ta og unsay timpla sa mga problema o programa para sa atong mga barangay. Tungod ana, dali ra tang magkasinabot. Mao nga moingon ko, akong itahan akong kaugalingon, nga human ako nahimong congressman, andam na po kumudawat og naay laing isangon sa mga bulanon nato. Og sangunan ta pagka-gobernador sa atong lalawigan pohon maloy Ginoo uban sa inyong pagtabang, di pa manunting kampanya pero ako lang ipahibaw ninyo nga ang Edgar Chato nga sayon maduol sa una mao gihapon na karon. Ang Edgar Chato madali masangpit sukad sa una mao gihapon na karon wa mausod. Ang Edgar Chato nga maminaw kung naay mga problema sa katawhan mao gihapon na karon. Ang Edgar Chato nga naa sincero ang dedikasyon sa pagpanerbisyo mao na sa gihapon ang Edgar Chato karon. So, wa mausab si Edgar Chato hasta yang kagwapuhon mao gihapon. Kaning libro nakita na ko dire, nalipay ko kay gigamit di sa atong kapitan, no? Kaning libro ha si Edgar Chato ang nasuwat. Dugay nila ako gigama na adto na kong vice governor pa ko. Unya tulo ni ka edisyon, nay gagmay nga edisyon ini. Atong vice governor ko gamay-gamay nga edisyon katong ana ra kanakon. Unya pagkasunod naghimo kog second edisyon, ahon ni giusog-usog. Sibo sa unsay panginahanglan sa atong mga lupon. Adto panahon na wa pa ko mahunahon daghang gobernador. Pero ako lang ning gituyo para makatabang sa mga barangay. Kaya ang atong pagtabang sa mga barangay o sa katawhan, dili man tungod kay aron magobernador ka, aron magkongressman ka, kumutabang ka tabang. O mutabang magaling ang mga tao nimo tungod kay nagtabang kanila, bonus na lamang na. Mao ni nga ang akong panerbisyo gikan sa kasing-kasing ug ang mga bulanon mutabang nato para mahimot ang gobernador, then suklian nato sa dinhos nga pag-alagad.